जय जगन्नाथ आपण समस्त को वेलकम करुच्ची मोर आ गोटे नुआ ब्लॉग को। तो दीटा प्रीवियस वीडियो रे आपण मैंने मो जेजेमा 10 और 11 वीडियो ऑलरेडी देखि सारे। तो आज हूँ बारपत्र पड़ो तो चलते देखा आगू सब कौन कौन हो। ऑलरेडी पूजा स्टार्ट हो गलानी आउठी आमर फास्ट पुष्कर पूजा आग होची तापर बारपत्र पड़िबो। नमकुन्नु टुकुलु ए नमकुन्नु ए माना माना रंगलता बड़ बंगो चल ना घुसी मन खाचा आया वाडे जायते पाना पाना खायको आसे अपना फेरार मु आको सब आसी 10 टारू 10 टा से मुझे जो पकेली तापर सब आसिकरी राम भाईना आसिले पूजा आरंभ होला। आपण सु करचंदी आज्ञा भगवान कलेश्वराय स्वाहा नमः शिवाय ओम विलेश्वराय स्वाहा नमः शिवाय ओम रामद्रं ओम आदित्यादि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरं दकाहवरतमसाय ओम महाकाल पुरुषाय पूजा रे गेम खेलच देखिया ओम महाकाल पुरुषाय स्वाहा ओम महाकाल पुरुषाय ओम महाकाल पुरुषाय शांति तापर मु आम फैमिली मिसिकी पुष्पांजलि आ कौन कौन सब विधि थाए ताकू सब कलु। एठी एक्चुअली होम पे रूम टा पूरा धुआ हो जाइए से वीडियोटा टिके क्लियर आसेनी। मंत्र तुम्हें वो माताश्चो पिता नायक रवि शुक्र शनि ना सेही अच्छा विचार जो थबो सब लक्ष्मी साह मन को भगवान देखि जो नो सब जा कहले को वीडियो बोला अच्छा विचार तापर एठी दादा सबू पूजा जिनस माने पूजा सरबा परे सबू सफा करचंती। आउ एठी दादा चलिले पोखरी को ସେଇଠି ପଡ଼ିବା। तो एठी सबु से पूजा जिनिस पानी रे भसिया हबो तापर दादा एठी गोटे बुड़ पकेकी एठी आमे समस्त मिसिकी भाईना मानन को प्रणाम कलु। तापरे इठी राति रे स्टार्ट हो जाइथिला बारपत्र रो भोजी पे सबु किछि प्रिपरेशंस जोटा कि आमर एपटे बारपत्र रे माछ बेसर साधा डाली आ भात हबो रोसे रे तो कैप्चर होछि ए थरे कोला छोडुंतु सेया करतु काई कोन रोसे हो कि
ଆଜି ଛେଳିଟେ ହବ। କାଳିଆ ଦା ତମେ କଣ କରୁଛ? କାଳିଆ ଦା କାଳିଆ ଦା କାଳିଆ ଦାଙ୍କ ନ ସୀତା ସୀତାର ନ ରେସ୍ପନ୍ସ। ବାହାରକୁ ପୁରା ମୋ ଘରେ ନହେଲେ ହଇରାଣ ହବୁ। सारी उम्र में जो कर କଣ କରୁଛ? ହେଲ୍ପର କାଇଁ କଣ କରୁଛ କି? ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତମକୁ ରୋଷେଇଆରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ସେ କଣ ଜାଣିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦାଦା ଆସିଲେ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କୋଉଠୁ ଆସିଲ? କୋଉଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଲ? କୋଉଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଲ? କଣ କରୁଛି କିଛି ଶୁଣାଉନି। ସାବିଗୁଡେ ତମେ ଫୋକସ ହଉଛ, ତମେ କିଛି କହୁନ। चाबिटा स्कूटी चाबिटा नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରେଇଦେବେ। बुढ़ी लाग जाइए देख एकदम खा ना देखो ना ये खाली मत खाऊ जो कंसर खाली भल ही करे देखो चेयर रे बसी बसी सब खाई बाप रे खाया अरे खाई जा ଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ସକାଳୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଖାଉନ୍ତି। पोली को खाई ଏଇ ଟୁକୁଲୁ ମାଛ ଖାଇବୁ? ଟୁକୁଲୁ ଟୁକୁଲୁ କେମିତି ଯାଉ ଦେଖ ଦେଖ ମତେ କଣ ମାରୁଛୁ? ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଘରର ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୀତା ଅଛି। କିଛି କୁହ। आई आज काली आइले अबड़ा खाइबे आज माछ खाइବାକୁ अरे कहना क्या चाहते हो? ହଁ ବାରପତ୍ର ସେ ହସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇକି ହସୁ। ମାମୁର କରୁଛୁ ଦୋକୁ ବି ନେଲାଣି ସେ ଏମିତି ତ ଆରେ ମତେ ଏବେ ନା ଫୋକସ୍ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? किसी को यार नहीं ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। କଣ 200-250 ଲୋକ ଖାଇବେ? କଣ ପାଇଁ 200-250 ଲୋକ? ମାନେ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁରେ 200 ମାନେ ଟୋଟାଲ ଗାଁଟା ଯାକ ପୁରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି। ବେଶୀ ତ ନକୁଳ ଦାଦା ଆସିନ୍ତି, ନକୁଳ ଦାଦା ଆସିନ୍ତି ବେଶୀ କହନ୍ତି ମୋ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ କ୍ୟାପଚର କରେ। କିଛି ଭୁଲ ହବନି, ଲୋକେସନ ସବୁବେଳେ ଠିକ କହିବ। କୋଉଠି ଟର୍ନିଂ ମୋଡ ଆସିବ फोन ଦେଇଦେଲା ଜାକର କେତେ କର ମତେ କର ଫୋନ ଦେଲେ ତୁ ତ ସସ୍ତେ ମିଳେ ଫୋନ ଯେ ଆମେ 9 ରେ ବାଜିଲୁ 10 ରେ ବାଜିଲୁ 11 ରେ ବାଜିଲୁ ହେ 9 ରେ ତାଇଲୁ 9 ରେ କୋନ ମାଜିଲୁ 10 ରେ ମାଜିଲୁ 10 ରେ ମାଜିଲୁ 9 ଦିନ କରିବୁନୁ କାଇ ମୋଲ ଚୁଞ୍ଜା नुआ ଭିଡିଓ ହୋଉଛି 10 दिन माजिछु 11 दिन माजिछु गीत न करिबा आज जो बाहर 9 दिन ତ ଏଇଠି ବାସନ ମଜା ହବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି। କିଏ ବାସନ ମାଜିବ? आज बार सोई 9टा उठलो माजिला आ ଖୁଡି ପାଣି ଗରମ କରୁନ, ସାଡେ ବାବା ମାଗିଲଣି। ए अमृतांजन नहीं नहीं
ସେ ଟାଙ୍କିଟା ଥୁଆ ହବ ଯେମିତି ଯୋଉ କଣ ହେଲାନି ସବୁଦିନ ବସେଇକି ବେଶ ତାକୁ ରାମ ଅମୃତ ଦେଖ ନା ମାନେ ପୁରା ହାଣ୍ଡ ମା କହିଦେଲି ଆମର କଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କହିଦେଲି ଟିକେ କଷା ଚାଲିଛି ବେସର ବେସର କଣ ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି ବାରପତ୍ରରେ ବେସର ବେସର ଖାଆନ୍ତି ସାଧା ଡାଲି ଖାଆନ୍ତି ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କଣ ଖାଇବା ବାରପତ୍ରରେ ଖାଆନ୍ତି ଆମିଷ ବାରପତ୍ରରେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ଏଠି ଆମର ବେସର ହେଇଯାଇଥିଲା ରେଡି ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ